E aí, meus nobres? Acho que eu vou diminuir o tamanho da minha bocha ali. Tá muito grande, tá muito pequeno. Aí, agora tá pesado. Agora tá legal, tá legal. Qualquer coisa diminui mais. Mas enfim, e aí, vamos testar esse joguinho aí. Sempre quis vídeo com esse. Faz tempo que eu não jogo um RTS também. Vamos ver, modo campanha. Com o que é modo conflito? Sei lá, mapa mais mapa. Ah, vamos campanha, vai. The Last Stand. Tanya Bem, set about normal. destroying the last remaining Difícil. heroes. Amongst others, her stepbrother Tristan. Bora normal mesmo. Tempo que eu não jogo RTS, não me garanto. Once upon a time, long ago in, well, you know the rest, the absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it's spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The Malditos unused heróis. evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote controlling evil sent its most vicious general into the field, the Dark Elf Talia. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Tanos. This fact is important to note. Tem que derrotar o Rei Demônio. Só que agora eu sou Rei Demônio. Sou um general do Rei Demônio. Bem seca. Son of Tanos and Talia's stepbrother. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good. Daqui a pouco o cara é de um elfo do outro lado também. Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Stepbrother. Esse cara mexe com concept art no load. The last defenders of good were fighting for their survival. This seemed to be the perfect time for Tristan to make his appearance, the last mighty hero of the good race. My brothers, in your eyes I see the same fear that has led me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished, when we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. Stand fast, heroes of the West! And with those familiar sounding words, Tristan charged into battle to the cheers of his men. The heroes of good had managed to capture some of the evil creatures. Nevertheless, it was more than questionable whether a few minor victories and a brilliant speech could do anything against the absolute evil's armies. A storm of darkness and gloom descended, heralding the arrival of Talia, the absolute evil's general. This entrance not only panicked the defenders of good, but also seemed to strengthen the creatures of evil. Hey, I'm back! Time to kick a little hero butt. Forward, creatures! Show me what you can do! Punch 'em smack dab in the mouth! Smash him in the face! Oh, and just as a precaution, give me my handbook of worn-out third-rate catchphrases. Ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there too, just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Ha! Today is gonna be a good day. Talia seemed to be very sure of victory. Some might find this puzzling, as it was the beginning of a long new campaign. But okay, maybe the rest of the missions are nothing but a string of debauched victory celebrations. Who knows?
you pitiful opponents. I'm gonna massacre you. If I can just remember how that works again. Fortunately, Talia's instincts took over at this point, something which wannabe pro gamers often refer to as auto-attack. Talia also remembered that she had a few skills that she could invoke whenever she felt like it. Oh, right. Boom! That's how it's done. Tô dando do capeta. Meia. What the fuck? Que isso? Talia's mighty storm once again stood at her disposal. Once again, Talia's fury descended to plunge the land into blackness. Que isso? Deixa eu ver. Did someone actually cage my subordinates? Forget that. I'm the only one who's allowed to do that. Time to bust these things open. Pulverize them. Nuke them. You have destroyed a cage. Talia had freed all the creatures. Not to be outdone by her stepbrother, she too gave a brilliant speech. Speech? Sure. Ela tá forte, né? Agora não some daqui não. Time to punch the do-gooders right in the kisser. Forward! Punch them in the face, kick them in the shins, break their belt buckles so they trip on their pants. Yes. Very inspiring. Fúria do Berserk. Caramba, que cooldown gigantesco. Yippee-ki-yay, hero mucker! Ó, o pau quebrando. Sacerdotismo, quebra sacerdotismo aí. Talia had reached the center of battle. With another brilliant speech, she goaded her creatures on one more time. Another speech? Oh. Ding dong, the hero's dead. That okay? Honestly, I don't know if I can work with you like this. After Talia's words, the creatures surged forward and flocked to their linguistically under-talented leader, or would like to, but the defenses on the left and right flanks made progress impossible. Talia had to destroy Invocar them in order to fantasma. receive further Caramba, que pau quebrando, que bagunça do caramba. Morreu todo mundo. And another one for the Grim Reaper. Or Grim Reaperess, I'm not picky. Quebra catapulta. The hero's defense collapsed on the right flank. The monstrous evil's creatures flocked to Talia. Excellent. I can always use more cannon fodder. I mean, loyal subordinates.
those left Merda que o cara tá com a galinha could aqui. no longer withstand the breaching evil's creatures. Foca a sacerdotisa aí. Tá uma gangue já. Deus tristão. O cara é triste. Quebra essa pemba aqui. Yippee-ki-yay, hero mucker! Talia, stepsister! You dare to show your face here after killing our foster father! Yeah. Is that a trick question? You can see I'm here. Quebra aí na Thanos porrada. deserved what he got. And I thought to myself, hey, like father, like son. You will pay for your deeds, sister. The light will protect me. You have lost a creature forever. Sister, turn from evil and come back to the side of good. See the power of light. With these words, Tristan What the was fuck? bathed in a golden light that seemed to protect him. As if that were not troublesome enough, a number of magical portals opened at the same time. Huh. As if this wasn't dragging on way too long already. Can't we just jump straight to the point where I greedily take over the world? Forward, creatures! Smash the portals! Flatten that magic junk! Pull the plug! My brothers! In My your brothers. eyes I see the same fear that would lead me to despair. The day may come when the courage of true heroes is extinguished. When we abandon our companions and all bonds of friendship are broken. But that day is still far off. O cara chamou um Stand portalzinho, fast, velho. Heroes of the West! Oh, didn't you spout that same bullshit earlier? In exactly the same words. No, not at all. I am known for my brilliant speeches, wicked stepsister. I seem to remember that whenever you were supposed to speak in front of the class, you Chuvinha. had to get a mark. You'll pay for that. Onward, faithful! Destroy the evil! Pô, só essa porcaria aqui logo. Só essa porcaria aqui. All the magical portals have been destroyed. Vaza, vaza, vaza. Tristan's shield went up in smoke. That's the way I like it. Now, where were we? Oh, yeah. I was just about to kick my stepbrother's butt. Tá com muito cooldown, hein. Só tenho isso. Sister, it doesn't have to end this way. Join me. Together we can still save the world. Oh, can't you just die and spare us all the embarrassing melodrama? Tomei. Cara, 2 minutos de cooldown o negócio. Talia, this isn't the end. We'll meet again. Fugiu. With these words, Tristan quickly created a portal.
and threw himself through it with the last of his strength. The portal closed again Levando behind hit. him. Alto hit nas costas. Fraud! Cheater! This was supposed to be my victory! And what the hell kind of glove is that anyway? Looks to me like game design forgot to balance the thing properly. Maybe the people in charge were still too captivated by your great speech. It brought tears to my eyes too, however, not of emotion. As if the bird brains these evil creatures have needed grand speeches. A few skulls to bash in, and the social calendar for the evening is filled. Well, each to their own. But apparently, Tristan had suffered a mishap, as the aforementioned magic glove still lay in the place where it was last used. It would seem that he had accidentally lost it. Wonderful. This thing is just what I need. Très chic. I'll just grab that right away. And so our story begins. Achei a luva do Thanos. Tá foda. Tristan had managed to give Talia the slip, but she had been able to capture his magic glove. The Gauntlet of Finitude, a fabled artifact. Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Talia couldn't read just exactly what the glove did. Nevertheless, she proudly presented it to the Absolute Evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. As Talia rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Viewers often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Trollaram. Obrigado. Talia mourned for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the Absolute Evil on a silver platter, while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly go wrong? 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of Absolute Evil to flight. Tá, foi. And so the story ends. We'll tell you how the story continues. E isso é tudo pessoal. Transaction bytes. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of Absolute Evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of Absolute Evil set about commanding the looking chaotic hordes and freeing Talia. Testando esse joguinho de RTS que faz séculos que eu não jogo RTS. Round 2. The essence of Absolute Evil held the horde together and rose to the challenge of vicious dwarven engineering. Mais conception art no fundo. Let me out of this damned cage, you stupid little good elf. Otherwise, I'll have a hard time. Esse jogo trollado, caramba. Os hits dela dão 666 de dano. Talia, stepsister, your deplorable deeds must not go unpunished. You have slain our foster father Thanos, a blasphemous affront to our goddess, whom you, to top it all off, have also slain. But we will have plenty of time to argue on our journey. I am here for the stone. Brynhild,
if you please. You know you can, you little cutie. Oi! Go on, you lazy lot. Get that destroyer of worlds class hammer going. Colocar ele no martelo gigante. Talia had been captured. Only the bubbling around the place essence of absolute evil could save her. It was amusing to leave Talia in the clutches of her brother. But on the other hand, without her help, the shapeless evil would probably just roam the countryside as a disembodied something or other, and at best be hired for third-rate horror movies. Fortunately, a forgotten dungeon lying in the underground could quickly be reactivated. Together with the creatures of the Horde, it would be easy to smash the do-gooder heroes there to smithereens. The wafting evil had to get rid of that dwarven contraption on the overworld, as it posed a threat to the underground. Destrua o and with martelo da it, the classe. dungeon heart. It was therefore necessary to build a mighty dungeon, or Marque rather, a to have área, one pelo built, menos 5%. because as a wafting essence, the disembodied evil could not do much itself. Marco, Melequitos poderem alcançar a área. Ela tá forte. Eu sou uma luva. Vem cá o Melequitos. Ah, tem que fazer um caminho. Não entendi, tô fazendo um vento. Melequitos. Merda é essa, custa 100 de ouro. Até que enfim o Zé Ruela veio bater ali. Pô, os caras demorando pra trabalhar, rapaz. Tá indo agora, tá indo. Agora tá indo a galera. Agora resolveu trabalhar. Veio de ouro. É mais caro destruir isso? Na verdade eu tô ganhando dinheiro, eu tô perdendo. Essa merda aí também. Cadê meu ouro? Puck. Tesouraria. Horda, demônio, morto-vivo, what the fuck. Payday. Merda esses caras estão fazendo. The gold-hungry evil had built a treasury.
The meager amount that could be stored in the throne room was simply not even close to enough for a proper gold bath. Ah, agora eles estão martelando o negocinho ali. Câmara da Maldade. Sala do Trono. Viveiro de Peru. Maldade fica armazenada na câmera da maldade. Bom, vamos indo de acordo com o tutorial aqui. Tesouraria. Agora tem que fazer outra pemba aqui. Os bichos estão minerando ali feito doido. Pô, o lugar que eu tenho que ir é onde? What the fuck, tem dois mapas diferentes. Tem um mapa do lado direito e outro mapa do lado esquerdo. Tem que ir lá salvar o Dark Elf lá. Eu sou a luva do Thanos. Olha, dá tchau ainda. Vou fazer um viveiro de peru. A porcaria de um viveiro de peru. O viveiro de peru produz peru delicioso, o principal alimento de demônios e criaturas da horda. Um viveiro de peru. Que isso, demole. Isso aqui os caras farmam dinheiro. Loving evil had built a gobbler farm. Here, delicious gobblers were raised to serve as food for the horde. Marca a área de 6%. Melequitos. Cheguei o Melequito. No caso, eu que faço a dungeon nesse jogo. Pra matar os caras que vão entrar na dungeon, é isso? What the fuck? Bora construir seus erros. Oh, eles acenderam até a luzinha. Os bichinhos trabalham bem, rapaz. Perus são criados no viveiro de perus. Tanto que a horda como demônios ficam mais felizes ao comerem a satisfação. Preste atenção na eficácia da sala para alcançar a taxa de produção mais alta. A ausência de paredes reduz a eficiência da sala. A propósito, você também pode dar um tapa em perus para ganhar um pouco de mais de maldade. Dá um tapa no peru. Dá um tapa no peru aqui. Dá um tapa no peru para ganhar maldade. Que merda é essa, doido? Horda. Foda, horda. Esconderijo. Criatura da horda sem casa preparar seu beliche no esconderijo. Caramba, espaço grandaço aqui. Constrói um esconderijo.
Tem 5 peru. The sheltering evil had built a hideout for the horde's creatures. These could henceforth build themselves a place to rest there. Cada facção, masmorra, horda, demônio, morto-vivo, possui chamada precisa, facção precisa estabelecer nível máximo, seus criaturas melequites a cada nível, precisa de limite. Nossa, desbloqueia mais pesquisa. Esconderijo. Criaturas recrutadas pela horda montam um acampamento onde podem satisfazer suas necessidades, descansar e se curar. Se uma criatura não conseguir montar um acampamento por falta de espaço, ele fica com raiva o tempo e começa a atacar. Horda para iniciar. Criaturas da horda procuram um lugar no esconderijo para montar um acampamento e lá... Além disso, criaturas da horda gostam de comer perus quando recebem esse salário do dia de pagamento. Criaturas da horda se curam enquanto descansam no esconderijo. Ele também pode ser curado por uma naga. Você pode ressuscitar criaturas... Ô mulher, cala a boca. Tô lendo. Naga. E Sork. A naga aí. The army-raising evil had recruited its first creature, a bit underwhelming. Contratei considering naga. they were sitting on the throne of the gods a short time ago. But fresh starts are never easy. Orc. Tem goblin. E gnomo grande. Granadeiro. Não, eu boto mais. Evilest evil could use the hand of terror, not only to intervene, but also to lend its little snots. Suas criaturas ganham pontos de experiência de derrotar inimigos. Também permite. Suas espécies é possível que também tenham nova necessidade, por exemplo, a partir do nível 4, criaturas da horda possam querer treinar na arena de vez em quando. Bate alguns melequitos. Toma um tapa. Tirei 30 de vida. Primeiro, aumentará sua velocidade em um curto período de tempo. Batem alguns melequitos. Toma um tapa aí. Toma um The tapa. detestable evil had earned some delicious evilness. Obrigado. Excellent things could be done with it, such as exploring new stuff. However, first, a place had to be found where the evilness could be stored. The absolute evil quickly built a vault of evilness. Toma um tapa, vai logo. Maldade. Parabéns, você ganhou maldade. Ele fica armazenando a câmera da maldade desde que é espaço. Você ganha maldade derrotando heróis. Há muitas formas de ganhar maldade. Você precisa de maldade para desbloquear a nova sala de criaturas. As habilidades de tarefa também exigem maldade. Dá um tapa no peru, toma um tapa no peru, matei o peru. Câmara da maldade.
Como não se vê a câmera da maldade armazenar maldade, você só pode usar a maldade armazenada quando a sala alcançar a capacidade máxima. Possível armazenar maldade. Se for um mundo superior até transportada para o Sala do Trono e precisa ser... Oi! No need to sit around there, Liz. When we could be picking up a little gold while we're here, eh? On you go, lads. Grab the nearest gold vein. Sooner or later, the greedy dwarves would dig their way into the dungeon. Pesquise oficina do nível. Workshop to prepare traps to stop the gold-stealing dwarves in their tracks. Que isso? Os caras vão invadir minha dungeon, velho? Technological progress has almost always been a fine thing. Further research could not only make new units or rooms available, but also Você increase pode usar a the oficina maximum para number armazenar of caixas de little ferramentas slums que or precisam. creatures. Construir The unidades de hard work trabalho a around mais. evil had built a Ou toothless armadilhas, game. uma daqui para Here, trabalhar em little quero. snots could use the work units to make toolboxes, which were needed for the more extravagant dungeon Olha os caras aqui accoutrements. abrindo caminho pra dungeon. Criadouro. Capacidade máxima de bicho aí. Armadilhas de chão. Vamos por população máxima. Você alcançou os pontos da população máxima, mas não pode mais recrutar criatura. Melhor não. Porcaria essa, é? 3 ferramentas. Caixas de ferramentas insuficientes. Espere melequitos produzirem 3 caixas de ferramentas. Melequito. Toma um tapa. Vai ser targetado primeiro. Cara, não comer peru. O bichinho fica correndo ali. Trabalha mais rápido. Dá um tapa nele. Um tapa na gostosa. Armadilha de estacas. Estacas são obrigando o inimigo a passar por um tratamento desagradável e involuntário de acupuntura. A armadilha de estaca é acionada pouco depois que o herói pisar num gatilho. Qualquer herói que estiver nos blocos de armadilha de estaca sofrerá 5 ou 8 de dano e é atrasado. O bonequinho vai lá com sua armadilha de estaca.
cunning evil had placed the first traps. Eu This concluí uma would make tarefa. it much harder for the greedy dwarves to steal the gold from the treasury or even destroy the dungeon heart itself. Agora tem que esperar o Zé Ruela aparecer ali. Você não tem mais espaço para guardar maldade. Eu não sei nem o que eu faço com maldade. Malvado, eu sou malvado, rapaz. It's payday. Payday. Dia de pagamento, paga o salário aí. Os bichos vão comer peru. Oi! Something dug into my little gold pipe. Yeah! It had to Armadilha barulhenta. whose skulls are at best used as toilet Armadilha de... paper in the lavatory. Okay, boys, tear this joint to the ground. Dwarves had opened a passage into the dungeon. The little snots immediately Qual é esses executed anão, Order velho? 67, as they had been instructed to do by Talia in such a case. Tá atacando meu They núcleo. ran Quebra eles na through the porrada. dungeon with their arms flapping wildly. At the same time, they opened the secret trap cache so that the tricky evil could give the dwarves a very warm welcome. Já mataram um. Oi! Morreu Did you tudo. little honey buns forget your little baby bottles? Or how did you manage to lose to a bunch of lousy orcs? But oi, we still have some reinforcements here. Reinforcements? Attack! Obviously, the danger from the dwarves had not yet been neutralized. Luckily, the little snots had made a few traps in their spare time, and they were only too happy to make available Anões to the famintos de ouro all-consuming estão se evil. espalhando pelo mundo inferior, escavando veios de ouro. Ah, por trás de portas, anãs são protegidos. Por magia, você não pode jogar criaturas aqui, por isso, destruir as portas anãs. Trancar qualquer portão de mana. Tem mais anão chegando aí, velho. The dungeon heart is being attacked. Vai lá quebrar o pau, caramba. The dungeon heart is being attacked. Caramba, eles não vão destruir nunca esse negócio aí. Nem me arranha. A thrasher trap not only took out A one hero, debulhadora. it also provided any and all surrounding heroes with some nutritious cauliflower at the same time. Cauliflower ears, that is. The saw trap was perfectly suited for cutting tree trunks, but since they wouldn't become a Isso aqui, resource ó. until Dungeons 5, it would have to settle for dwarves for now. Como que eu quebro esses erruelas aqui? The Thrasher was a very powerful trap, just waiting to snap several heroes to Nirvana at the same time.
saw trap's blades whirred along the wall, just waiting for bread to slice, or heroes, Cheio das whichever armadilhas. came first. Merda essa aqui. Merequitos, desbloqueia habilidade adicional. Portas, desbloqueia portas novas e armadilhas. Gasta seu dinheiro todo. Isso, seleciona todos os bichos e joga aqui. Ding dong, it's payday. Olha mais anão vindo aí. Quebra o pau. Os caras quebrou um pau na lava. Os bichos têm nome. Toma um tapa. Todo mundo focando o orc. One of your creatures has died. I'm sure you're shedding a tear right now as you hire the next 3. Later, you may also be able to resurrect these creatures. What's one dead creature if it gets one closer to the goal of freeing me? Come on, free me already, you rotten maggots! Eu queria saber como seleciona os bonecos tudo. Ó o pau quebrando. O que esse boneco tá fazendo aqui, velho? Que é construtor. Faz Goblin. One of your creatures has bit the dust.
Solta todo mundo aí. Your gold vein is nearly exhausted. Quebra esses anão, taca no fogo. Olha o cara de armadilha. Payday. Payday. A new area of the dungeon has been discovered. Merda é essa? Faço o vento. Na área é lava. Merequido. The workforce hoarding evil had increased its maximum little snot limit and now had access to even more of the industrious little creatures. Olha os anãozinhos vindo. Tem dinheiro aqui. Trabalha. Area of the dungeon has been discovered. Mais lava. Defend the dungeon heart. O boneco não defende automático, não? Necessidade de uma das suas criaturas estão muito altas. Você receberá notícia barra de evento.
Comeram os peru tudo. Your little snots have completely mined out a gold vein. Faz um viveiro de peru aqui. Um viveiro de peru gigante. O pau quebrando ali. O bicho já chegou com a vida na bosta. Payday! Creatures are collecting their pay. Matou minha naga. Eu ia pegar ela. One of your creatures has bit the dust. Gnomo granadeiro. Bom aí, até o infinito e além. Tem ouro ali. Eu tenho que quebrar essa pemba aí. Nossa, tem que destruir o trem lá no Quinto dos Infernos. Não sei nem como que vai pra lá. Construa. Tem monstro nova. Não sei mais da A magia. hamster wheel of death stood ready. The little snot inside kept a watchful eye out for arriving heroes. While a hamster wheel of death did block a little snot, it knocked down heroes in its path and dealt an unseemly amount of damage.
que fazer mais armadilha. Legal isso. É maneiro, hein? Ué, não dá pra quebrar aqui não, doido. Minera aqui. Pega dinheiro aqui. Mais maluco vindo. Nossa senhora, já perderam a vida inteira só nas armadilhas ali. A hamster wheel of death had been put in position. Heroes who stepped on the trigger would definitely be anything but happy. Nossa senhora, quanto ouro aqui. Ataca esses anão do caramba aí, velho. A new area has been unearthed in the dungeon. Uma casinha pros caras. Destrua o grande salão dos anões. Cheio duro aqui.
Opa, achei um bravo aqui. A new area of the dungeon has been discovered. Merda é essa? Pedra preciosa. A new area of the dungeon has been discovered. Morto-vivo, demônio. Ding dong, it's payday. A galera só vai lá e rapela o dinheiro também. Bora tacar esses anão do caramba aí. Deixa eu ver como é que funciona isso. F2 seleciona tudo. Beleza, mas eu pego um só. Tem tapa nisso tudo. Quero essa porcaria aí. The dwarves were defeated for the time being. Satisfied, the essence of absolute evil rubbed something together that could perhaps pass for two hands together. The all-destroying evil had conquered the exit. This left the way to the surface open for its troops. Você pode usar o botão direito para colocar criaturas e objetos na mão. Toma um tapinha.
The absolute evil's creatures blinked a little as they stepped into the glaring light of the sun. Finally, they could lay waste not only to the boring corridors of the dungeon, but also to the lush green meadows of the overworld. Minha mão não vai lá não. Vai se curar. Um superior vira jogo de RTS mesmo. Não dá pra ficar botando a mãozinha. Opa, aqui tem dinheiro, doido. Como é que eu vou ali? Aqui também não passa. Passa em lugar nenhum. Só tá mostrando ali pra você ficar igual um trouxa. Melequitos. Aumentar a força dos bichos, agora nós vamos atacar lá. Payday. Peidei. Alguém peidou. Galera tá vida full. Deve. Enemies have entered the dungeon. Olha os caras na dungeon aqui, velho. De Zé Ruelis. Tem ouro aqui que deixaram pra trás. Deixa eles aí. Pega esse ranger aí, todo mundo. O pau vai quebrar aqui agora. O Goblin faz. Adagas venenosas. Essa porcaria aqui, bomba de gnomo. Cabum. Só tem um orc. The horrific evil had destroyed a camp in the overworld. The defeated heroes ran away crying and tried to entrench themselves behind even higher walls. Ó, salva os brother aqui. A cage was destroyed and creatures were freed.
Rapaz, tava com saudadezinho de jogar um RTS. Nossa, galera, velho. RTS é engraçado que você monta o time e vai a galera aleatória assim, junta todo mundo, monta um bolinho. Os caras numa formação mó. Pega esses Zé Ruelas aí. É, velho, vocês estão atacando o flash nós ali. Tem um boneco bugado aqui. Tem um Goblin bugado. Ele rodando aqui. Tem 3, por isso bem que eu tô entendendo que eu tô com um pouco. Ah não, porque eu peguei todos. 2 cliques, você seleciona todos. O pau vai quebrar aqui agora. Pega esse Zé Ruela de fogo. Mata até os aldeão. Nós somos malvados. O bicho bugou. The vile evil had destroyed another of the heroes' Merda é camps. essa? Screaming at the top of their voices, the survivors took to their heels. Mais bicho pra aumentar o exército. Até um cara aqui ainda de fogo. Vai nele primeiro. A cage was destroyed and creatures were freed. Libera os brother. I have to protect the blueprint, Snookums. Otherwise, the orcs will eventually end up F3 building seleciona some corpo a machinery here. corpo. Well then, keep your chin up, Toodles. Brynhild, what are you doing? I thought your dwarfs could easily F2 unlock seleciona your as orcs. anjos. Problems, brother mine? Oh, what a shame. I had actually already planned on making myself a tea set out of dwarf skulls. Talia, your evilness truly knows no bounds. These dwarves are part of the Alliance of Good. You were also once part of that alliance. To the dwarves' oversized hammer lay open. The trembling Quebrou heroes portão. prepared themselves for the final battle. Sai daqui, anão do caramba. Que isso? Maldade. Ó, o objetivo é destruir isso aqui. Só essa porcaria aí. The dwarven equipment spectacularly went up in flames, which was rather odd, as the creatures had only been hitting the thing with their weapons. But fine, perhaps all Começado. weapons were made of flint. Pior que os jogos são assim mesmo. Os caras baixam com arma, os trem pegam fogo, os caras batendo com machado. Focus long enough
for Talia and her stepbrother Tristan to disappear into the distance. With an imaginary sigh, the staggering evil took one last look around before setting off in pursuit. The path led to the Hellwoods, an eerie place claimed by the demonic creatures of the underworld. The Hellwoods. Bosque Talia Infernal. was taken ever deeper into the lands by... In the underground beneath the Hellwoods, Talia's stepbrother Tristan was tampering with the remains of a dungeon long thought forgotten. But the demonic evil's henchmen were hard on his heels and were also slogging their way through the underground. Tristan had no choice but to retreat. My brothers! In your eyes I see the same fear. Isso é meio que um RTS misturado com Tower Defense. The day may come when the... Na verdade é um RTS misturado com Tower Tristan, you Defense. good for nothing imbecile. Can't you just shut up for once? Or finally come up with a different speech? That's so... Hey! Are those my armies of evil? Here! Get me out of here so I can personally kick my stepbrother's butt! Go ahead! Finish them off! Give it to them! Push away past the expiry date cake, right in their faces! Never! The power of magic flows through me! A magic barrier will keep those creatures at bay! It seemed that Tristan did actually have some small knowledge of magic. His barrier was impenetrable to conventional attacks. Where magic was concerned, however, things looked just a little different. The spellbook perusing evil quickly set about tackling this problem underground. Before the mana-craving evil could resort to magic, it would first have to take care of the demons. It made perfect sense to have a vortex built to house demonic creatures. Ué, agora eu tô com um bicho de fogo aqui, que merda infernal. Agora os bichos são diferentes, diabrete infernal, observador. Lutador à distância, dano de fogo, os ataques atrasam os oponentes, tornam alvos vulneráveis a fogo. Lutador à distância, dano de fogo, dano de área, até a fogo os inimigos causando... Lutador, tudo é lutador à distância também. Construir um vórtice pelo menos 5/5. Merda é essa, um vórtice do capeta, doido. Sacrário de portal é automaticamente erguido em um vórtice desde que a sala grande o suficiente. Se um demônio morre, ele é teleportado para um portal e automaticamente é revivido desde que haja maldade disponível o suficiente. The room-building evil had a vortex built. There, hired demons found shelter Pega dinheiro and a aqui. place to wait until they could be resurrected at the cost of evilness after an unforeseen demise. Some parts Mana. of the underground Merda were essa. saturated with mana. Once dug up, this could be used to cast spells. The mana-addicted evil wanted to try this out as isso soon aqui. as possible. O Vortex.
A new area has been unearthed in the dungeon. Dinheiro. What the fuck? Mais mana. Oficina. Stand fast, men! There may come a day when courage fails us, but it is not this day. On this day we fight! By all that you hold dear on this good earth, I call you to stand firm! Brothers of the kingdom! Let us lay waste to the dungeon! Attack! Ah, you stole that speech. I've heard something very similar to that before. That's beside the point. Those words inspired my men. The pen is mightier than the sword. But weaker than a horde battle axe. It's just too bad that I can't be there to watch the show because I'm stuck in your stupid cage. Vejo ouro. Câmara da maldade. Câmara da maldade. Construa uma unidade de trabalho. Que isso? Sacrário de mana. Arcano. Os caras invadindo aqui, velho. Estão chapando fogo neles também. Dá um tapa nessa aqui, pega essa zeruela lá de trás. A new area of the dungeon has been discovered. Mais mana! Doors in the dungeon not only reduce drafts, but could also stop heroes and other enemies in their tracks for a short time. They also increase the efficiency of rooms. It therefore makes Demônio sense to have a morto. door to Opus close Deo. off a production room. Restaurar o boss pode pagar uma quantidade adequada de maldade. Ou você pode puxar a criatura do boss. Ah, ele tá vivo ali de novo. Esse monte de mana aqui. Espere os malaguinhos para fazer caixa de ferramenta. Os melequentos.
pode armazenar mana no arcanário. Feitiço demoníaco usam mana. Cada vez que você lança um feitiço, custo de mana é reduzido. Sacrário de mana. Tem dinheiro aqui, velho. Cata esse dinheiro tudo. Era pra ter feito isso aqui. Creatures are collecting their pay. Era pra ter feito sacrário de mana aqui. A new area of the dungeon has been Mais um aqui discovered. também. Construir um viveiro 5x5. Viveiro de peru. A new area of the dungeon has been discovered. Pô, mas demora pra fazer isso. Deu o bicho pra dar um tapa nele. Não tá terminando. The never went to hogwash evil's little snot had built Espera an até arcade. que... Should one of these droll little workers manage to find the time, mana would from now on be produced here. A new area of the dungeon has been discovered. Os malucos vindo pegando fogo. A new area has been unearthed in the dungeon. Porta. Consuma a porta, consuma a unidade. Onde eu ponho uma porta? Essa porcaria aí. Os caras tacando fogo no meu boneco de fogo.
Os bichos morrem e voltam. A first door now adorned the dungeon. The grandiose evil not only used it to increase the efficiency Até essa marrom de mim. O primeiro elas precisam abrir but it através could de uma also porta. lock doors to seal off areas for its subordinates. Payday! Creatures are collecting their pay. The gallant evil had now gained access to a number of spells. Create resources, for example, allowed toolboxes or gobblers to quickly be created as if out of thin air. In keeping with his childlike disposition, the amused evil immediately tried this out. The childish evil's eyes glowed with joy as it successfully used the Create Resources spell. This would allow stocks to be filled even without decent production. A little snot set about generating mana in the arcane Atraso. to make it available to the spell-wielding evil. Nuvem de morcego. Merda é essa, velho. Cria feitiço. Bora continuar escavando essa pemba aí. O que o bicho é de fogo e apanha? O fogo. You have unearthed a new area in the dungeon. Os caras gostam de meter. Tem porta aqui também. Vai ter porta em tudo. Peru, feitiço cria recursos na sua marrom absolutamente do nada. Peru. Achei um bagulho pra minerar aqui. A new area of the dungeon has been discovered. Não dá pra fazer ponte nisso, não? Merda é essa, velho. Observador. Eles são demônios voadores parecidos.
Malaquias. Enemies have entered the dungeon. Deixa eu mandar uma nuvem de morcego neles aí. Os caras já morreram com esse kill. Rapaz, demora isso aí. Uma morreu, não aguentou não passar pelos morcegos. Ficaram sem healer. Deixa minha porta aí. Creatures are collecting their pay. A mana não acaba, não? Qual é essa sala zoada aqui? Vórtice. Fiz essa área à toa. Meteu uns peru aí. Vem que eu vou te tacar o peru. E mesmo, até vocês chegarem aqui, vocês já morreram. Os bichos vão construir na lava?
Bagulho devidamente protegido. Mexe uns peru aqui. Enemies have entered the dungeon. Agora esses malucos estão ferrados. A gold vein is almost exhausted. Os caras foram jogar na lava. Payday. Cataram meu dinheiro tudo. Vai dar uma mini tesouraria aqui. Vou catar esses 2.000. You have unearthed a new area in the dungeon. Que pemba, hein? O bicho tá ali no fogo. A new area of the dungeon has been discovered. Mais mana. Chega, Thalia. Acho que eu já armazenei o máximo de mana. Rapaz, minha dungeon tá bruta.
Câmara da Maldade. A new area of the dungeon has been discovered. Um veio de ouro foi minerado. Salvando. Payday. Eu começo um autosave do nada. Your enemies are in the dungeon. Uns bichos já morrem pra armadilha. Vai lá. Ah, reconstruir um trem aqui do nada. Demora. Quanta grana aqui, velho. No fim das contas, isso aqui virou um labirinto.
Eu levo do diabrete. Engraçado, galinheiro dentro da dungeon. Ding dong, it's payday. A new Payday. area has been unearthed in the dungeon. No, quanto dinheiro. Faz a limpa. KKKKKK. A new area has been unearthed in the dungeon. Ah, cata essa mana aí, fica aí no fogo aí. Mais um portal do capeta aqui. Dungeon não tem fim não também. Opa, outra área de din-din aqui. There are enemies in your dungeon. Dá nada não. Olha lá, coitado. Já chega pegando fogo já. Tá com uns morcegos neles aí pra não acabar com a putaria logo. Morreu tudo. Só sobrou o tanque. You have unearthed a new area in the dungeon. Área boa, área boa. Vamos juntar din-din. Mete outro lugar de peru aqui.
É, não dá pra fazer mais bicho, acho que tem que ir com isso mesmo. Tem portal pra ficar revivendo os capetas aí. Faz uma área gigante aqui pra fazer um trem do mal. Do mal. Olha lá, outro lugar pra catar dinheiro aqui. Payday. Peidou, velho. Câmara da maldade. Enemies have entered the dungeon. Toma um tapa. Toma um tapa. Vou ganhar maldade aí. A new area of the dungeon has been discovered. Olha os bichos aqui de novo, velho. Bugaram. Então morre aí logo. Qual área da dungeon foi descoberta?
Cheio da grana aqui. Cata tudo. Também tá na entrada da dungeon. A new area has been unearthed in the dungeon. Tem portinha na dungeon. It's payday. Rapaz, eu tô rico. Gastando um pouco esse dinheiro que eu tenho pra caramba. Acabei com as caixinhas. Vocês precisavam de um trem desse tamanho pra isso, mas beleza. A new area has been unearthed in the dungeon. Achei mais um monte de lava.
Acho que tá bom, vamos pro mundo superior lá. Tem uns mendigos vindo atacar logo agora. There are enemies in your dungeon. Segura a morcegada. O tanque vai ficar na lava aí. It's payday. Bora o pau quebrar. Exército de capeta. Todos eles são ranger. Primeiro pega esses monte de mendigo aqui. Esses malucos dão dano. Esses healers aí. Agora é pra construção pegar fogo mesmo. Cria um portal super. Nuvem de morcegos. Nuvem de morgueços. Tá, mas por onde eu caminho nisso? The spoiled evil had discovered a few stray demons who were all too willing to join his dark army. Of all things, these were stuck in a rather awkward position. The perplexed evil pondered how to go about it. Hey, Tristan, favorite. Fiz portal pros caras. See my troops marching over there? I think they're gonna make short work of you. Don't get your hopes up too soon, stepsister. My barrier and my men will stop them. We got what we wanted. Nossa senhora. We'll soon be on the road again. Bicho de árvore. Get me the hell out of here already! Come on, get a move on! Chapa fogo na árvore. Free me, sign petitions demanding my release. The ingenious evil had managed to return the scattered demons safely back to the dungeon by means of a spell.
Mas esses bichos não vieram. Essas arruelas aqui, viu? Olha esse outro Zé Ruela aqui, velho. Nossa senhora. Não dá nem tempo de usar a skill. A mulher fez um bicho de árvore que já ficou sem mestre já. Essa estátua aqui. Tá até o caramba. Organiza isso aí. Pior que eu não tenho unidade de frente, é tudo range nisso. An arcane tear had appeared very close to the absurd evil's armies. These magical anomalies were not uncommon in the area and promised great power to those who knew how to use them. The creatures knew but one way to deal with these. The corrupting evil captured an arcane tear. Corrompi Power tudo. flowed through it, giving it the ability to now cast the meteor rain spell. As luck would have fogo na it, there were a group sacerdotisa. of heroes nearby who made worthy targets. Segura os morcegão! Os caras acertam dali do outro lado, doido. Olha o assassino. Assassino. E aí? E aí? Zerou o Red Dead e chorou, velho. O jogo é tão brabo assim, velho. Como é que você tá, meu brotherzinho? Chapa morcego! Isso aí, entra no meio dos morgueços. Ó, tem uma magia de esbola de fogo, chuva de meteoro. Faz uma chuva de meteoro aqui. Ah, man. Jamais você já não tinha zerado Red Dead, não? Essa estátua aqui. Estátua de elfo do caramba. Olha um monte de Zé Ruela aqui. Coitado. Só sacerdotisa, velho. Talia, I still can't believe you really did all that. Weren't we like family to you? I was constantly insulted and humiliated. Does that sound like a family to you? The merciless evil's army had reached the magical barrier. A spell would sweep it away. Chapar um meteoro, caba, While né? the Cruciatus intoning Oh, evil look. was making its way through the protective barrier, Talia and Tristan continued upon their way. Brabo, hein? Tristan, beloved brother, would you be so kind Chapa as to morcegão. open this cage door for me? There's no need for us to argue. Step brother, and I simply cannot forgive you for slaying our foster father. Not to mention half of the good people of the country. Only half? Huh. I mean, all that just kind of happened. I don't know how exactly it could all go so wrong
either. You put Tanos's head Lá pro on the GTAzinho. spear. He bloody well deserved it. Time and again, I had to suffer GTOlas. insults from him and his henchmen simply because of my origins, as if all dark elves were evil. You killed hundreds of heroes, slew Father's companions, and put Father's head on a spear. O foda é que eu não consigo ler a conversa dos caras com esse pau quebrando. Society's fault. Chapa fogo! O bicho stunou nós? Ding dong, it's payday. Peidei. Até essa porcaria esse canhão aqui. Salão do herói. O que eu faço com esse salão de herói aí? Toma. Boa noite, de seu prédio. Heitorzinho. Boa noite, brother. Dorme com Deus. Valeu por ter brotado aí. Esse bicho tem regen de vida. Não precisa de healer não. The spell-wielding evil had seized an arcane tear. The newfound magic allowed it to now use a spell to summon the Prince of Hell. Diabo do fosso. Chama o capeta, é! Chegou o Satanás. Heroes had entered the dungeon, while the arsonist evil was marching its army around the overworld. Thanks to the demonic portal spell, creatures could instantly be sent back to the dungeon from the overworld. Olha o que esse capetão tem. Ah tá, corpo a corpo. Anel de fogo. Your little snots are completely mined out of goldblade. Os heróis tentando se entrar ali. Vão morrer tudo no fogo. Lágrimas arcana. Experimento regular de mana. Morgueço! The fanatic evil's armies reached another magical barrier. There's my army. Time for you to die, stepbrother. Go
Oh, my creatures! Grab them, run them down, rub hot chili sauce in their eyes, and get me out of this damn cage! My brothers! In your eyes, I see. You're not gonna repeat that same old crap again, are you? Are you? Ah, men, stop them! Talia, we have to move on. Antes eu vou vir aqui. Só um morreu. Espera aqui, se bem que espera o caramba. It's payday. Não é na sacerdotisa primeiro. Uma catapulta aqui. Tristan, I finally understand. Nossa senhora. Behaved poorly. If you let me out now, I vow to do better. Really? Of course not, you imbecile. I'd give you a wedgie worse than I ever gave you in our entire childhood. One you'd still be telling your grandchildren about, provided you can still have children. Deixa eu dar um cuecão. Aqui a gente fala coisa de ganso. Não pegou o bagulhinho, se bem que isso aqui já não serve mais pra nada. Esse daqui que chegou atrasado. Had conquered an arcane tear. Armed with that captured power, it could now use the Mana Shield spell. Mana Shield. There are enemies in your dungeon. Deixa os bichos na minha dungeon lá. Até destruir essa porta aí. Dá pra uns morcegos aí. Pra zoar com a vida deles. Já morreu tudo. A gold vein is almost exhausted. Parede de magma. Evil's armies had defeated Tristan's pathetic defenders. Evil's creatures were filled with jubilation, but the disembodied essence of evil was not yet in the mood to celebrate, for Tristan himself had escaped and still had Talia with him. The lingering without physical form evil pretended to sigh and once again took up pursuit. Levaram a sua.
The plains of Strotham. The absolute evil continued its efforts to free Talia. The trail led it to the Tem que vicinity of liberar a the city mulher. of Strotham, which was once besieged by undead. Gostei, joguinho divertido. Divertido, rapaz. Ah, meu teclado parou de funcionar, o M, o B e o G. Tristeza. Por quê? Por quê? Não sei se eu vou pro DBD, acho que a hora do DBD é melhor mais tarde, não sei, 8 horas. 8 horinhas. É que eu acho que eu vou deixar pra outra hora. Esse pau durmo mais cedo hoje. Valeu aí, seu Heitor e J Fury. Os que brotaram aí. Fica todo mundo com Deus. Uma boa noite pra vocês.